नमस्कार दर्शक बंधु रिनी कुकिंग किचन को आपण समस्त को स्वागत। आज मु आपण मानक पई नेकी आसीची सबु ओडिया मानकर घरे घरे बनुथिबा आउ समस्तंकर प्रिय डालमार रेसिपी। एई डालमा देह पई जेतिकी हेल्दी खाइबा को मध्य सेतिकी टेस्टी। आज आमे बिना पियाज रसुन रे डालमा बनेइबा पूरा मंदिर डालमा भलिया टेस्ट लागिबो आउ अरुआ भात सहित तो बहुत बढ़िया लागिबो। तो वीडियो को फुल देखंतु। रेसिपी भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु आ चैनल रे जदि आपण माने नुआ ताहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ताहले चलंतु स्टार्ट करबा आजिरो रेसिपी। आ एठी देखंतु डालमा पई मु कोन कोन परिबा नेची। परिबारे नेची गोटे कांकड़, 3टी पटल, 2टी आलू, गोटे छोट गाजर, 2टी बैगन, 4 रु 5टी झुडंग, छोट खंडे कखारू, छोट खंडे अमृतभंडा, गोटे छोट खंड माटी आलू, गोटे कदली, गोटे छोट खंड बीट आउ गोटे छोट टमाटो। आपण चाहिले आउ किछि परिबा मध्य नेई पारिबे आपणक मन पसंद हिसाब रे। एठी मु 3 प्रकार डाली नेची। तो गोटे गिना पाखापाखी हबो हरड़ डाली नेची। जदि ग्राम रे देखिबे तो 100 ग्राम हबो। एठी मु नेची मार्केट रे मिलुथिबा कंचा मुग डाली गोटे गिना पाखापाखी। एठी मुग डाली मध्य 100 ग्राम रो अछि। जदि आपण माने देसी मुग डाली एठी नेउछंती ताहाले देसी मुग डाली तो आगरु भाजी होई की थिबो, ताकू भाजीबा दरकार नहीं। आउ एठी मु नेइची बुट डाली, जोटा हमें तरकारी करू सेई डाली नेइची। जदि ग्राम रे कहिबी तो 80 ग्राम हबो। आउ एठी मु बुट डाली को आधा घंटा हेबो बतरी नेइची। तो एई डाली सिझिबा पई टिकिए अधिक टाइम लागि थाई। एमिति बतरी की नेले शीघ्र सिझि जिवो। तो एठी जेतिकी हरड़ डाली आउ मुग डाली नेइची ताठारु टिके कम बुट डाली नेइची। तो एठी 3टा जाक डाली मिसिकी टोटाल 280 ग्राम रो हैला। प्रथमे सुखा कढ़ई रे कंचा मुग डाली को भाजी नेबा। गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम करिकी डाली भाजिला बेले कन्स्टेंटली भाजुथिबा, ताकू टिकिए भी छाड़ीबानी नहले पोड़ी जिवो। एठी मुग डाली को 40% भाजी हैला परे हरड़ डाली को देई दबा। हरड़ डाली को भी टिकिए भाजी नेबा। तो एठी मुग डाली को टिकिए अधिक भाजिबा आउ हरड़ डाली को टिकिए अल्प भाजिबा। जदि मुग डाली आउ हरड़ डाली को एका सहित भाजिबा हेले हरड़ डाली अधिक भाजी होई जिवो आउ सिझिबनी। तो एठी देखंतु मुग डाली आउ हरड़ डाली भाजी हेलानी। एबे एई डाली को 3 रु 4 थर भलो भाबरे धोई नेबा। तो एठी मु डाली को धोई नेइची। एबे एथिरे आउ टिकिए पानी देई दबा। याकू आधा घंटा बतरेइबा पई छाड़ी दबा। तो एठी देखंतु सबु परिबा को काटी नेइची। एठी कखारू रो चोपा छडेइनी आउ ताकू बड़ बड़ पीसेस रे काटी नेइची। अमृत भंडा चोपा को छडेई नेइची आउ ताकू भी बड़ बड़ पीसेस रे काटी नेइची। गाजर को भी बड़ बड़ करी काटी नेइची। खंभ आलू को भी बड़ बड़ पीसेस रे काटी नेइची आउ आलू रो चोपा को छडेइनी ताकू सेमिति बड़ बड़ पीसेस रे काटी नेइची। एठी बीट को मीडियम साइज रे काटी नेइची। कांकड़ आउ पटल को भी मीडियम साइज रे काटी नेइची आउ झुडंग को मध्य काटी नेइची। एठी देखंतु कदली आउ बैगण को काटिकी हळदी पानी रे पकेई नेइची। एमिति कले बैगण आउ कदली कला पड़िबनी। तो एठी डालमा बनेइबा पई सब बळे परिबा गुडी को बड़ बड़ पीसेस रे काटिबे, जेमिति मु वीडियो रे देखौची। एठी गोटे मु डेक्ची नेइची। सेथिरे एबे देई देबी 1.5 लीटर पानी। तो पानी को एबे आमे घोड़ेई दबा। तो जेहेतु आजी मु डालमा को डेक्ची रे बनेइबी सेति पई मु डाली को आधा घंटा पई बतुरेई नेइची। आपण माने जदि प्रेशर कुकर रे बनेइबे ताहाले बतुरेइबा पई किछि भी दरकार नाही। आपण माने एमिति ही डाली को धोई की बनेई पारिबे। बतुरेइले डाली टिके शीघ्र सिझि जिवो। तो पानी गरम हैला परे आमे एठी देई दबा बतुरेई की रखिथिबा डाली को। तो एठी देखंतु डाली सबु केते भलो भाबरे बतुरेई जैछि। एठी आमे बतुरेई की रखिथिबा डाली रो पानी को भी देई दबा। तो टोटल एठी 2 लीटर परी पानी नेइछि। तापरे कवर करी देबा। एठी देखंतु डाली पानी जेमिति भलो भाबरे फुटी जिवो। डाली रे एई जेउ फेणो हेइछि ना ताकू बाहर कर देबा। एई फेणो को निश्चय बाहर करिवे, काहे कि ना टेस्ट भी भलो आसेनी आउ हेल्थ पई भी भलो नुहे। डाली भलो भाबरे फुटी गलानी। एबे सबु काटी रखिथिबा परिबा को देई दबा। जेउ गुडा को सबु टानो परिबा सेई गुडा को मु एथिरे देई देबी। कखारू, अमृतभंडा, आलू, गाजर, खंभ आलू, बीट एई
ପରିବା ଦେଲା ପରେ କଭର କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଆମର ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିକି ଏହାକୁ ଅଧା କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କଭର କାଢ଼ିକି ଦେଖଉଛି ଆମର ପରିବା ଆଉ ଡାଲି 30ରୁ 40% ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେବା 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଅଦାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ନ କରି ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଅଦା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଦେଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ଅଧା କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଆଉ ଡାଲି 60ରୁ 70% ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଇଦେବା ଆମର ବାଇଗଣ ଆଉ କଦଳୀକୁ। ବାଇଗଣ ଆଉ କଦଳୀ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଛରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କି କାଟି ନେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା ବି ପନିପରିବା ନେଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ସବୁକୁ ନଗଳେଇକି କଭର କରିଦେବା। ଏଇଠି ଡାଲମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ କିମ୍ବା ପେନରେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇକି ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ଅଦାଳିଆ ଥାଏ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ ରଖିକି ଭାଜିବା। ତ ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଲା ପରେ 10ରୁ 15ଟି ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି 2 ଇଞ୍ଚର ପାଖାପାଖି ପତଳା ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା ଦେଉଛି। 1 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ ହବ ପାନମଧୁରୀ ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଲମା ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ମସଲା ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ନେବେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମସଲା ଦେବେନି। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଡାଲମା ବନଉଛି ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ମସଲା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏଇଠି ମସଲା ବନେଇବେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ମସଲା ସବୁ ଭାଜି ହେଲାଣି। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଡାଲମାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଆଉ କଦଳୀ ସିଝିଗଲା ପରେ 1 ଗିନା ପାଖାପାଖି ହେବ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଲେ ଡାଲମାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଠି ଆମର 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଡାଲି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମର ଡାଲି ବି ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସିଝିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇକି ଅଛି। ତ ଡାଲମା ଏମିତି ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ, ଗାଜର, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବିଟ୍ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଲିରେ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇଥିଲି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଡାଲମା ପାଇଁ। ସେମିତିରେ ବି ଡାଲମା ଟିକିଏ ବହଳିଆ ରହେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା ଏଇ ସମୟରେ ବହଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ଏଇଠି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଡାଲମା ଏମିତିରେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବହଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଲମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ବନେଇବା। ତ ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପେନରେ 2 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଉଛି। ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେବା। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ 6-7ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଲଙ୍କା ଭାଜି ହେଲା ପରେ 2 ପିଞ୍ଚ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା। ହେଙ୍ଗୁ ବିଲକୁଲ ବି ଅପସନାଲ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଇଠି ଡାଲମାରେ ଛୁଙ୍କକୁ ଦେବା ଆଗରୁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ ଅଛି। ଏବେ ଡାଲମାରେ ଛୁଙ୍କକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଭର କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି କଭର ଖୋଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଛୁଙ୍କ ଆମର ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ଡାଲମାର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପନିପରିବା ସେଥିରେ ଅଧିକ ସିଝିଯାଏ ଯୋଉଟା କି ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ବନେଇଥିଲା ତାକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ମସଲାକୁ ଏଇଠି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି, ଟିକେ ଦରଦଡ଼ିଆ ରଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡାଲମାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ସବୁକୁ ଭଲ କି ଗୋଳେଇକି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ଯାହା ବି ଦେଇଛୁ ଡାଲମା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର
ଆମର ଡାଲମାରୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆମର ଡାଲମା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହଳିଆ ହୋଇଛି। ଆମର ଡାଲମା ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଥରେ ଏମିତି ହିଁ ଡେକ୍ଚିରେ ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।